നമുക്ക് ബൈബിൾ തുറക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദപുസ്തകത്തെ തുറക്കാം. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് എബ്രായർക്ക് നിരൂപം 7-ാം അധികാരം അതിന്റെ 25-ാമത് വചനത്തെ വാസിച്ച് കേൾക്കാം. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ആ വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചത്, ഇന്നും ആ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് இரவிலும் இந்த வசனத்திலிருந்து தான் கர்த்தர் ஊழியத்தை செய்தோம். இன்றைக்கும் அந்த வசனத்திலிருந்து தான் கர்த்தர் வார்த்தை பேச போகிறேன். 7:25 மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவர் ஆகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவருமாயிருக்கிறார். എബ്രായ ലേഖനം 13 അധ്യായങ്ങളും 302 വാക്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. എബ്രായർക്ക് നിരൂപം 13 അധികാരങ്ങളും 302 വചനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു നിരൂപം. എല്ലാ വചനങ്ങളും ഈടുറ്റ ആത്മീക സന്ദേശങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. എല്ലാ വചനങ്ങളിലും ആവിക്കുரிய വചനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പൊക്കിഷശാല. പ്രത്യേകാൽ 7-ാം അധ്യായത്തിലെ വിശേഷമായി 7-ാം അധികാരത്തിലെ മഹാനായ ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുക. മഹാ പെരിയവരാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തി சொல்லப்படுகிறது. മഹാപുരോഹിതനായ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക. പ്രധാന ആചാര്യനാകിയ യേശുവെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുகிறது. ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക. ഇங்கே പരിപൂർണമായി രക്ഷിക്കുമ്പടിയാക വല്ലമയുള്ള യേശുവെ പറ്റി താൻ പേசப்படுகிறது. ഈ 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് 3 ആത്മീക സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. இந்த 25-ാം വചനത്തിലെ 3 ആവിക്കുரிய സത്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുகிறது. ഒന്ന്, നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു. முதலாவது നമ്മെ ദേവനുമാക ചേര பண்ணுகிறதான ക്രിസ്തു. നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. രണ്ടാമത് പകുതി നമുക്കാக പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് വാസിக்கிறோம். 3, നമ്മെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായ ക്രിസ്തു. മൂന്നാമത് നമ്മை മുറ്റുമുടിയെ രക്ഷിക്ക ത്രാണിയുള്ള ക്രിസ്തു. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ചത്. முதலாவது பகுதியில் இருந்து தான் நேற்றைய தினம் இரவிலே நான் பிரசங்கம் பண்ணினேன். അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ சில காரியங்கள் கூட அங்கே சொல்லி இரண்டாவது பகுதிக்கு நேராக வருகிறேன். നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ക്രിസ്തു. നമ്മை தேவனுமாக கிட்ட சேர வைக்கிற கிறிஸ்து. ദൈവത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്. ദേവനെ பார்க்கும்படி ஆசை உள்ளவர்கள் உண்டு. ദൈവത്തെ കണ്ടവർ ഉണ്ട്. தேவனை பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർ ഉണ്ട്. தேவனை அறிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. ஆனால் தேவனோடு கூட சேருகிறவர்கள் குறைவாய் இருக்கிறார்கள். ചിലര് പറയും, എനിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. சிலர் சொல்லுவார்கள், எனக்கு ஆண்டவரை அறிவதற்கு வாஞ்சை உண்டு, അവരെ பார்ப்பதற்கும் വാഞ്ചை ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം യേശുവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. നാം சொல்லுகிற நம்முடைய விருப்பங்களில் மிகப்பெரிய விருப்பம் என்று சொல்வது യേശുவை பார்க்க வேண்டியதான ഒരു വിരുപ്പം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரிந்ததான ഒരു പകുതി ലൂക്കാ എന്ന സുവിശേഷം 19-ാം അധികാരത്തിലെ ഉണ്ട്. ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് സക്കായി എന്ന. அந்த മനുഷ്യന്റെ പേര് സഖേയു. ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് തൊട്ടേച്ച് അടുത്ത പകുതി ഒന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത പകുതിക്ക് നേരായി വരികയാണ്. സക്കായിയുടെ പ്രത്യേകത, സക്കായിക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓ സഖേയുடைய വിശേഷം എന്ന് சொன்னால் அந்த സഖേയുவுக்கு യേശുவை காண வாஞ்சையாய் இருந்தான் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, அப்படி சொன்னால் ഇന്നു വരെ സക്കായി യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. இதுவரையிலும் യേശുவை സഖേയു பார்த்ததில்லை. എന്നാൽ സക്കായിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചില അറിവുകളുണ്ട്. ஆனா സഖേയുவுக்கு യേശുவை പറ്റി ചില അറിവുകൾ ഇരുந்தது. അതിന് ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ, அதற்கு வரலாற்று பிரகாரമായി ചിന്തിത്താൽ, ഈ സക്കായി യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിലാണ് ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടന്റെ സൗഖ്യം. இந்த சகையு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிற அந்த அதிகாரத்திலே தொட்டு முன்னாடி இருக்கிற அதிகாரத்திலே ஒரு பகுதியை நான் வாசிக்கிறோம். അതെന്താന്ന് ഞാൻ ചില വാക്കിലൊന്ന് அது என்ன என்று சொல்லி சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன். ഈ ബർത്തിമായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കുരുടനും പിച്ചക്കാരനുമാണ്. இந்த பர்த்திமேயு என்று சொல்லுகிறவன் കുരുടനും പിച്ചை കേൾക്കുന്നവനുമായി இருந்தான். ഒരാൾ പിച്ചை എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിച്ചை എടുക്കുന്നത്. ஒரு நபர் பிச்சை எடுக்கும் பொழுது ஒரு திறமையும் ஒரு வருமானம் இல்லாத நபர் தான் பிச்சை எடுப்பார். ഇവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിച്ചை എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. இந்த நபர் ஒரு இடத்துல பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா?
നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ സമ്മാനം തരാം. உங்களுடைய மாவட்டத்தில் உள்ளதான ஏதாவது ஒரு பிச்சைக்காரன பெயர் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? அப்படி சொன்ன இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு ஒரு பரிசு தருவேன். ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? யாருக்காவது சொல்லலாமா? അതെന്നാ കാര്യം? அது என்ன? നല്ല വെള്ളയും വെച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും, സാറ് എവിടാ വീട്, എവിടാ താമസിക്കുന്ന, പേരെന്തുവാ? ஓ, நம்ம நல்ல வெள்ளை போட்டதான ஒரு அரசியல்வாதியை காணும்போது நாம் போய் கேட்போம், சார் உங்க வீடு எங்கே, நீங்க எப்படி என்று சொல்லி நம்ம விசாரிப்போம். എവിടോ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. எங்கே வைத்து நான் உங்களை பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். എന്നാ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും പേര് ചോദിക്കത്തില്ല, 5 രൂപ 10 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വിടും. ஆனா ஒரு பிச்சைக்காரன் வரும்பொழுது அவனிடத்தில் ஒருபோதும் அவருடைய பேரை கேட்க மாட்டோம். நம்மால் இயன்ற அளவுக்கு 5 ரூபாயோ 10 ரூபாயோ கொடுத்து விடுவோம். ഇത്രയും വിലയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എന്തിനാ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ പേരെഴുതി? இவ்வளவு விலையேறப்பட்டதான பைபிளிலே ஏன் ஒரு பிச்சைக்காரனுடைய பெயர் அங்கே சூட்டப்பட்டிருக்கிறது? അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ 1-2 കാര്യം പെട്ടെന്ന് உங்களுக்கு புரிகிற விதத்தில் 1-2 காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். എന്നും ഇവൻ ഭിക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. என்றைக்கும் இவன் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறான். സാധാരണ ഭിക്ഷ എത്ര വീഴുമെന്ന് അവനറിയാം. அவனுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக எவ்வளவு பிச்சை கிடைக்கும் என்று. ഒരു ദിവസം ഭിക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஒரு நாள் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் போது അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പാത്രമെല്ലാം കോയിൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. அவனுடைய கையில் இருந்த பாத்திரம் எல்லாம் காசுகளால் நிறைந்தது. അവൻ അത് അവന്റെ ചാക്കിലോട്ടിട്ടു. அவன் அதோட பையிலே போட்டான். പിന്നെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. மறுபடியும் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது. അവൻ ഓർത്ത് ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതം. ஓ, அவன் பார்த்துக்கொண்டு இது என்ன அற்புதம், ഇന്ന് വരെ നടക്കാത്തൊരു കാര്യം, இன்று வரை நடக்காத ஒரு காரியம். അടുത്ത ഭിക്ഷ ഇടാൻ വന്നവന്റെ കയ്യെ കയറി പിടിച്ചു. மறுபடி பிச்சை போட வந்தவனுடைய கையிலே பிடித்தான். അവനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുവാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? அவனை கேட்ட, இது இங்க என்ன நடக்கிறது? അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ அவன் சொன்னான், നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ, உனக்கு தெரியாதா, നസ്രയനായ യേശു എന്ന ദൈവം ഈ വഴി വരുന്നു. நசனாகிய இயேசு என்கிற தேவன் இந்த வழியாக வருகிறார். അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ചു, അതെന്തുവാ? அவன் கேட்டான், அது என்ன? അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞു, அவன் சொன்னான், പ്രവചനങ്ങളിൽ ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രവചിച്ചവൻ ഈ വഴി വരുന്നു. ஓ, தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்திலே குருடர்களுக்கு பார்வையும் சிறுமைப்பட்ட உபதேசம் சொல்லுகிறவர் இந்த வழியாக வருகிறார். ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവൻ ഭിക്ഷപാത്രം എടുത്തെറിഞ്ഞ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോടാൻ. இதை கேட்டதான உடனே இவர் தன்னுடைய பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி வீசிவிட்டு இயேசுவே என்று அழைத்து ஓடி வருகிறான். അങ്ങനെ അവൻ സൗഖ്യമായി. அப்படி அவன் சுகம் பெற்றுக் கொண்டான். പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ அடுத்த நாள் காலையிலே നല്ല ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടീഷർട്ടും ഒക്കെ ഇൻ ചെയ്ത് റൈബണ്ടിന്റെ ഗ്ലാസും അഡീഡാസിന്റെ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കാണുകയാണ്. அப்படி அடுத்த நாள் காலையிலே ஜீன்ஸ் பேண்டும் போட்டு நல்ல டீ-ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு நல்ல ஷூ போட்டு நல்ல வாட்சும் கட்டி அப்படியே பாக்கெட்ல கையெல்லாம் போட்டு இப்படி அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். പുള്ളി ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. அவர் இப்படியே பார்க்கிறார். ചെറുക്കനെ കാണുന്നു, പെണ്ണിനെ കാണുന്നു, ഇല കാണുന്നു, ആപ്പിള് കാണുന്നു, ഓറഞ്ച് കാണുന്നു, അമ്മി പഴം കാണുന്നു, ഇങ്ങനെ കാണുക. பையனை பார்க்கிறான், பொண்ணை பார்க்கிறான், ஆப்பிளை பார்க்கிறான், ஆரஞ்சை பார்க்கிறான், இலைகளை பார்க்கிறான், மரங்களை பார்க்கிறான், இப்படி எல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். അന്നേരമായി സക്കായി ജോലിക്ക് ഫയലും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. அந்த நேரத்தில் தான் சகேயு வேலைக்காக வருகிறான். അപ്പൊ സക്കായി ഇവനെ കണ്ടപ്പോ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു. அவன் இந்த சகை இவனை பார்க்கும்போது ஹாய் என்று சொன்னான். ഇവന് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു. இவன் சொன்னான் ஹாய் என்று சொன்னான். സക്കായി മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു പരിചയം, ഇവനെ എവിടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ஓ, சகை முன்னேக்கு போகும்போது ஒரு பழக்கம் இருந்தது, இவன் எங்கே வைத்தோனா பார்த்திருக்கிறேன். അവൻ തിരിച്ചു വന്നേച്ചു ചോദിച്ചു. அவன் திரும்பி வந்து கேட்டான், നിന്നെ എവിടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. உன்னை எங்க வைத்தோனா பார்த்திருக்கிறேன். അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. സത്യമല്ലേ, അവൻ അന്ധനായിരുന്നല്ലോ, ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. அவன் சொல், நான் இதுவரைக்கும் உன்னை பார்த்ததில்லை, காரணம் அவன் குருடனாய் இருந்தான், இன்னைக்கு நான் முதலாவது பார்க்கிறான். സക്കായി പറഞ്ഞു, നിന്നെ എവിടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. சகை சொன்ன, உன்னை எங்க வைத்தோ நான் பார்த்திருக்கிறேன். ഉടനെ ആ കുരുടനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ജോലി എന്തുവാ? அந்த കുരുടനെ பார்த்து கேட்ட, உன்னுடைய வேலை என்ன? അവൻ പറഞ്ഞു, 23 വർഷം ഇവിടെ ഭിക്ഷ എടുക്കുക. அவன் சொல், 23 ஆண்டுகளாக இங்கே பிச்சை எடுத்துக்கொண்டே இருந்தேன். സക്കായി നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു. ஓ, சகை மார்பிலே கை வைத்தான். എടാ, കഴിഞ്ഞ 23 വർഷം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും, നിനക്ക് ഭിക്ഷ തന്നിട്ടാ പോയെ. போன 23 ஆண்டுகளாக நான் வேலைக்கு போகும்பொழுது உன்னை பிச்சை போட்டு தான் போவேன். നീ എങ്ങനാ ഇങ്ങനായേ? நீ எப்படி இப்படி மாறினாய்? അവൻ പറഞ്ഞു, യേശു. அவன் சொன்னான், இயேசு. സക്കായി ജോലിക്ക് കയറി. சகை வேலைக்கு போனான். ടേബിളിൽ ഫയലെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചു. ஓ, டேபிள்ல ஃபைல் எல்லாம் வைத்தான். സക്കായിക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത. ஓ, சகைக்கு ஒரு வல்லாத ஒரு எண்ணம். 23 വർഷം അന്ധനായവന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയവനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. 23 ஆண்டுகளாய் காணப்பட்ட அவனுடைய வரலாறு மாற்றினவரை எனக்கு முன்னே பார்க்க வேண்டும். നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം കണ്ട് നാട്ടുകാർ യേശുവിനെ
കാണണം. உன் வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற அற்புதங்களை நாட்டு தேசத்தாரும் இயேசுவை காண வேண்டும். ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കും. நான் இப்படி இரவிலே ஜெபம் பண்ணினேன். മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ஓ போதகரே அருமையான ஒரு காட்சியை பார்த்தேன். ഒരു 95 സെന്റിനകത്ത് വരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം. ஒரு 95 ഭൂമി സെന്റിക്കുള്ള வரக்கூடிய அருமையான ஒரு இடம். അടിയിലെല്ലാം കാർ പാർക്കിംഗ്. അടിയിലെല്ലാം കാർ പാർക്കിംഗ് പോട്ടിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ച്. ആയിരക്കണക്കാன மக்கள் ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കக்கூடிய അരുമயான അഴகான ഒരു സഭை. അങ്ങനെ ഒരു ഇടം കൂടെ ഒരുങ്ങി വരാൻ പോവുക. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை ஆண்டவர் தேசத்தில் ஆயத்தம் பண்ண போகிறார். ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം. நான் இந்த ராத்திரி வேளை தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாய் பேசுகிறேன். നിന്റെ സാക്ഷ്യം മറ്റൊരാൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ഇടയാകട്ടെ. உன்னுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சிகள் இன்னும் ஒரு நபர் இயேசுவை அறிவதற்கு காரணமாய் மாற வேண்டும். 6000 ഭൂതം വിടുവിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, 6000 பிசாசுகள் பாதிக்கப்பட்டு விடுதலையாக்கப்பட்ட மனுஷன் യേശുവിനോട് വള്ളത്തെ കയറാൻ വന്നപ്പോൾ, இயேசுவோடு கூட படகில ஏறும்படி வந்தபோது യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, இயேசு அவனை பார்த்து சொன்னார், നീ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട, நீர் என்னோடு கூட வர வேண்டாம், നീ നിന്റെ നാട്ടിൽ പോ, நீ உன் வீட்டுக்கு போ, தேசத்துக்கு போ. കർത്താവ് നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചത് വീട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരോടും പറയണം. ஆண்டவர் உனக்கு இரக்கம் பாராட்டினதை வீட்டாரிடத்திலும் தேசத்தாரிடத்திலும் சொல்ல வேண்டும். ഈ ചർച്ച് നിറഞ്ഞു കവിയാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. இந்த சபை நிரம்பி வழிய ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. அவர் உனக்கு செய்ததை மற்றவர்களுக்கு போய் சாட்சியாய் சொல்லு. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കൈ കൊടുത്തേച്ച് വരാം, നിനക്ക് ദൈവം ചെയ്തത് പറയണോന്ന് പറ. ஓ பக்கத்தில் கைகளை கொடுத்து சொல்லுங்கள், ஆண்டவர் உனக்கு செய்ததை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லு. ശരിയാകുന്നില്ല, சரியாக இல்ல, എന്നെ പാസ്റ്റർ നോക്ക്, என்னை போதகரை பாரு, കൈ ഒന്ന് കൊടുക്ക, கையவனு கொடுங்க, മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്ക. நல்ல முகத்தை பார்த்து சிரித்து, നിന്നെ കൊല്ലും ഞാനും ചാവൂന്ന് പോയി കൈ കൊടുക്കരുത്. ஒன்னையும் கொண்டு நானும் சாவுவேன்னு சொல்லி கையை கொடுக்க கூடாது. കൈ കൊടുത്ത് ചിരിച്ചോണ്ട് പറ, நல்ல கையை கொடுத்து சிரிச்சிட்டு சொல்லு, ദൈവം പാസ്റ്റർക്ക് ചെയ്തത് നടന്ന് പറയണം. ஆண்டவர் பாஸ்டருக்கு செய்தது நடந்தது என்று சொல்லணும். അങ്ങനെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, அப்படி சொல்லுங்க, மாறி மாறி. ദൈവം ചെയ്തത് പറയണം, ஆண்டவர் செய்ததை சொல்லணும். എത്ര പേർക്ക് അതിന് ആമീൻ പറയാം? எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? ഞാന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ്, போன சில நாட்களுக்கு முன்னே ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ക്യാൻസർ വാർഡിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. எங்கள் சபை கொஞ்ச நாட்களாகவே மெடிக்கல் காலேஜில் கேன்சர் வார்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுப்பது உண்டு. ഒരു ദിവസം വന്ന് 3000-2500 ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും. ஒவ்வொரு நாளும் 2500 முதல் 3000 நபர்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுப்போம். എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഞാനും പോകും. எனக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது நான் கூட போவேன். ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അവര് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുക. ஒரு நாள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வரிசையில் நிற்கும் போது, അപ്പൊ ഫുഡ് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. அந்த ஆகாரத்தை விளம்பிக் கொண்டிருக்கும் போது ഞാൻ കണ്ടു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു. நான் பார்க்கும்போது மரத்தின் கீழடியிலே ஒரு சகோதரி நிற்கிறாள். ആ വഴി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ചുമന്ന കാർഡ് കൊടുത്തു. அந்த ஹாஸ்பிடல் இருந்து ஒரு ஆள் வெளியே வரும்போது ஒரு சோப்பு கார்டு அவளுடைய கையில கொடுத்தது. ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തുവായിരിക്കും. நான் பார்த்து கேட்க, இது நான் நினைத்தேன், இது என்னது? ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ആ വന്ന മനുഷ്യന്റെ തോളയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஓ, அந்த கொஞ்ச நேரம் தாண்டின பிற்பாடு வந்ததான சகோதரி அந்த மனுஷனோட தோளிலே கை வைத்து ஜெபிக்கிறாள். ഞാൻ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന തവി വേറൊരാളെ കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. நான் ஆகாரத்தை விளம்பிக் கொண்டிருந்ததான் அந்த ஸ்பூனை இன்னொரு நபருடைய கையில கொடுத்து விட்டு நான் போனேன். ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, நான் அந்த சகோதரத்தில் கேட்டேன், നിങ്ങൾ ആരാണ്? நீங்கள் யாரு? അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, அவர் என்னை பார்த்து சொன்னார்கள், 5 വർഷം മുമ്പ് 5 ஆண்டுகளாக ഈ ക്യാൻസർ വാർഡിൽ இந்த கேன்சர் வார்டில் എന്നെ ഡോക്ടർമാർ തള്ളി மருத்துவர்கள் கைவிடப்பட்ட മോർച്ചറിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ മുറി കടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. அருகாமையில் அறையில படுக்க வைத்திருக்கிற യേശു എന്നെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി. இயேசு என்னை தொட்டு சுகமாக்கினார். ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ഇതെന്തുവാണ്? நான் கேட்ட, இப்ப இங்க என்ன நடக்குது? ഇതെന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ സാക്ഷ്യമാണ്. இது எனக்கு விடுதலை தந்த ஒரு சாட்சி. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുവാ ചെയ്തത്? நான் கேட்ட, நீங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்கிறீர்கள்? അവര് പറഞ്ഞു, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡും എടുത്തോണ്ട് കാറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരും. காலை அவர் சொன்ன, காலையில நான் சிற்றுண்டி சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானத்துல லஞ்சையும் எடுத்துக்கொண்டு நான் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் தினமும் வருவேன். രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ, காலையில 11 மணி முதல் சாயங்காலம் 5 மணி வரையிலும் ക്യാൻസർ വാർഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കും. அந்த கேன்சர் வார்டிலிருந்து வருகிறதான மக்களை எதிர்பார்த்து கொண்டே நிற்பேன். അവരുടെ രോഗവിവരമൊക്കെ ചോദിക്കും. அவரோட வியாதி என்ன என்று கேட்பேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, அப்புறமா நான் சொல்லுவேன், ഈ ആശുപത്രിയിൽ 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കടന്നതാണ്. இந்த ஆஸ்பத்திரி 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே நான் வியாதியோடு இருந்தேன். എന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ സാക്ഷ്യമാണ്. என்னை ஆண்டவர் சுகமாக்கினவர் சாட்சி. എന്നിട്ട് അവര് പറയും, அப்புறம் அவர் சொன்னார்கள், വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. உங்களுக்கு தாங்க விரோதம் இல்லைன்னு சொல்லி நான் ஒன்று
ஜெபிக்கட்டுமா? ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പേ പോയത് ലിവർ ക്യാൻസർ വന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാ. ஓ கொஞ்ச நேரமே நான் ஜெபம் பண்ணினது லிவர் கேன்சர் வந்ததான ஒரு நபருக்காக. പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ സ്ഥിരമായിട്ട് 100-200 പേരെ എന്റെ അടുക്കൽ ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും. ஓ இந்த சகோதரி 100-200 நபர்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மரத்தின் கீழடியிலே ஜெபிக்கும்படி வருவார்கள். ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ട്രാക്ട് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. இங்க வந்ததான மக்களுக்கு லட்சக்கணக்கான கைப்பிரதிகள் மக்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன். ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ അവരോട് ചോദിച്ചു. நான் அற்புதமாய் அவளை பார்த்து கேட்டேன். അവർ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ എല്ലാ ദിവസവും 11 തൊട്ട് 5 വരെ എന്റെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரையிலும் எல்லா நாளும் 11 மணி முதல் சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் என்னுடைய ஊழியம் இந்த ஊழியம் தான். രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ്, അവി പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം എല്ലാം വണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. காலையில் உள்ளதான சிற்றுண்டி, மத்தியானம் சாப்பிட வேண்டியதான ஆகாரம் மற்றும் குடிப்பதற்காக தண்ணீர் எல்லாம் என்னுடைய வாகனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ആരെങ്കിലും സൗഖ്യമായതായി അറിയാമോ? ஓ நான் அவர்களை பார்த்து யாராவது சுகமானது பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? അവര് പറഞ്ഞു 9 മേജർ ക്യാൻസർ പിടിച്ചവർ സൗഖ്യമായത് എനിക്കറിയാം. அவர்கள் சொன்னார்கள் 9 மேஜர் வியாதி பிடித்தவர்கள் சுகம் அடைந்தது பற்றி எனக்கு தெரியும். ഞാൻ ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் வசனத்தை கேட்கிற மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം മറ്റൊരാളെ യേശുവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற அற்புதம் இன்னொரு நபரை இயேசுவுக்குள் நேராய் கொண்டு வருகிறதா இருக்க வேண்டும். അത് സംഭവിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം? அது நிறைவேற வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന അത്ഭുതം മറ്റൊരാളോട് പറയണം. நம்முடைய வாழ்க்கையில நடந்த அற்புதத்தை மറ്റുള്ള நபர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? നിങ്ങൾ പറയുവോ? நீங்கள் சொல்லுவீங்களா? നേട്ട മൗനമാണല്ലോ. எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறீங்க. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന അത്ഭുതം നിങ്ങൾ പറയുവോ? உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதத்தை நீங்கள் சொல்லுவீர்களா? നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? உங்க வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடந்திருக்கா? ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരെന്ന് കൈവക്കും. ஆண்டவர் எனக்காக அற்புதம் செய்தார் என்றவர்கள் ഇപ്പൊ മൊത്തം പേരും കൈവക്കും. இப்ப எல்லாரும் മുമ്പേ സ്വർഗത്തിൽ കുറച്ചു നേരം മൗനം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മൗനം. பரலோகத்தில் அரை மணி நேரம் அமைதியா இருந்தது போல, மௌனமா இருந்தது போல இருந்தீங்க. ഈ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഈ വ്യക്തിപരമായ സുവിശേഷത്തിന് ഭയങ്കര കൃപയാ. ஓ சிலருக்கு தனிப்பட்ட விதத்திலே சுவிசேஷம் அறிவிப்பது பயங்கரமான கிருபை. ഞാൻ ബോംബെ പ്രസംഗിക്കാൻ நான் പോയപ്പോൾ பாம்பே பட்டணத்தில் பிரசங்கம் பண்ண போனேன். തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരുടെ മക്കൾ എന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ ஓ കൊണ്ടുപോയി. அந்த கைகால்கள் தளர்த்தப்பட்டதான ஒரு மனுஷன் அங்கே காணப்படுகிறார். அவருடைய பிள்ளைகள் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூப்பிட்டு தான் அங்கே போனேன். അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ബോംബെയിലെ പാസ്റ്റർ ആ സഭയിലെ ഒരു വിശ്വാസിയെ കാറും കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിട്ടു. என்னை கொண்டு போவதற்காக அந்த பாம்பேல போதகர் அந்த சபையில உள்ள விசுவாசியும் என்னை கூட்டிட்டு போறதுக்காக ஒரு காரணமாக வந்திருக்கிறார்கள். അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് 12ാമത്തെ നില ലിഫ്റ്റിൽ പോയി. அப்படி நாங்கள் அங்கே போய் 12வது மாடியிலே லிப்டிலே போனோம். കാറിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഈ കാർ ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കുന്ന கார்ல இருக்கும்போது தான் கார் ஓட்டுகிற அந்த டிரைவர் எங்க இடத்துல பேசுகிறார். ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ അച്ചായൻ തളർന്നു കിടക്കുക. நாங்கள் அந்த வீட்டில் போகும்பொழுது அந்த வீட்டில் தகப்பனார் பக்கவாதம் பிடித்தவனமாய் படுத்திருக்கிறார். നടു ഒടിഞ്ഞിരിക്കുക. அவருடைய മുതുകെല്ലാം அப்படி ஒடிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது. അപ്പൊ ആ പുള്ളി ആ സാക്ഷിയൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. அவர்கள் அந்த சாட்சிகளெல்லாம் என்னை பார்த்து சொல்லுகிறார். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. மருத்துவர்கள் சொன்னார் இனி இவர்கள் எழும்ப முடியாது. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കൂടെ നിന്ന പുള്ളിക്കാരൻ, நான் பார்க்கும்போது என்னோடு கூட இருந்ததான சகோதரர் എന്നോട് പറയാ, എനിക്ക് 1 മിനിറ്റ് തരാമോ? ஓ என்னை பார்த்து சொல்லி எனக்கு 1 நிமிடம் தருவீங்களா? ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോയിനാ? நான் கேட்டேன் எதற்காக? ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ. ஐயோ இவனை சுகமாக்கும்படி. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത് ഞാനാണ്. ஜெபிக்க போறது நான். കാർ ഓടിക്കാൻ വന്നവനാ പറയുന്നത് ஓ സൗഖ്യമാക്കാം. கார் ஓட்டுற டிரைவர் கேட்கிற எனக்கு இவருக்கு சுகமாக்க வேண்டும். അവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ചു. நான் அவரை போய் கைக்கு பிடித்து എന്നോട് പറഞ്ഞു, அவரை பார்த்து சொன்னேன், 13 വർഷം ഞാനും തളർന്നു കിടന്ന. ஓ 13 ஆண்டுகளாக நான் இப்படி பக்கவாதம் பிடித்து காணப்பட்டேன். എന്നെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. என்னை ஆண்டவர் தூக்கி விட்டார். ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. ஓ இப்ப உங்களை தூக்க போறேன். കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. கையை தூக்கி எழுப்ப வைக்கிறேன். ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ തളർന്നു കിടന്നവൻ 2 പേരും കൂടെ നിർത്തവാ. ஓ நான் பார்க்கும்போது பக்கவாதமாய் காணப்பட்ட 2 பேருமாக நடனமாடுகிறார்கள். ദൈവം ചെയ്തത് മറ്റുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞാൽ, ஆண்டவர் செய்கிற மற்றொருத்தர் சொன்னால் ഈ നാട് ഇളകും, இந்த தேசம் அசையும், ഈ പട്ടണം ഇളകും, இந்த பிராந்தியம் ഈ அசையும், ദേശം ഇളകും. இந்த தேசம் அசையும். ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ஒரு காரியம் செய்தால் போதும். ദൈവം ചെയ്തത് പറയാ മതി. ஆண்டவர் சொன்னதை செய்ததை சொன்னால் போதும். കൈയടിച്ചില്ലേലും വേണ്ടിയല്ല. ആര് പറയും? கை அடிக்காட்டாலும் பிரச்சனை. யார் சொல்லுவீர்கள்? ആര് പറയും? யார் சொல்லுவீர்கள்? നിങ്ങൾ പറയോ? நீங்கள் சொல்லுவீங்களா? പറയോ? சொல்லுவீங்களா? പറയുമെന്ന് പറയുന്നവരെന്ന് കൈവക്കി. சொல்லுவீங்க. சொல்வேன் என்று சொல்லுகிறவங்க மட்டும் கையில் வைத்தலாம். അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളത്. அரைக்கை போதாது, முழுக்கை. പക്ഷെ സഭ രക്ഷപ്പെട്ടു.
സഭ തപ്പിറ്റ് ഇത്രയും പേര് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ഇവളും പേര് സാക്ഷി சொன்னா 1000 പേര് സ്നാനപ്പെടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും 1000 നபர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ ஒரு പറഞ്ഞു. நல்ல முறையில் அல்லேலூயா சொல்லுங்க. അല്ല ഇച്ചിരൂടെ നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. இன்னும் சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, கவனியுங்கள். അപ്പൊ ഈ സക്കായിക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് சகேவுக்கு இயேசுவை பார்ப்பதற்கு வாஞ்சை வந்தது படி സക്കായിയുടെ കണ്ണിൽ ഈ അത്ഭുതം നിൽക്കുക. சகேவுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இந்த அற்புதம் நிற்கிறது. രാവിലെ ഫയൽ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടെൻഷൻ എടുക്കുക. காலையிலே ஃபைல் எடுத்து ஓபன் பண்ண பிற்பாடும் ஒரே டென்ஷனா இருக்கிறது. ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതി, ஒரு பேப்பர் எடுத்து லீவ் லெட்டர் எழுதுகிறார். അവിടെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി. அங்க ஆபீஸ்ல கொடுத்துட்டு வெளியே வந்தார். ഉള്ളു പടയ്ക്കുക, യേശുവിനെ കാണണം. ஓ உள்ளம் துடிக்கிறது, இயேசுவை பார்க்க வேண்டும். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ദേശക്കാർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. ஓ യേശുവിനെ நான் കാണണം. ஜெபிக்கிற இந்த தேசத்தாருக்கு ஒரு வாஞ்சை உண்டாக வேண்டும், இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று. ജാതിയും മതവും മറന്ന് യേശുവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം. ஜாதி மத பேதம் என்ன அத்தனை பேருக்கு இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சை உண்டாகட்டும். നിങ്ങൾ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദേശത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം? நீங்கள் எத்தனை பேர் ஜெபிப்பீர்கள் இந்த தேசத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சை உண்டாக வேண்டும் என்று? സക്കായി ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, சகை ஒரு நபரை பார்த்து கேட்டார், യേശു ഇന്ന് ഈ വഴി വരുവോ? இயேசு இன்று இந்த பாதை வழியாக வருவாரா? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു രാവിലെ തൊട്ട് റോഡിൽ ആളിറക്കം ഉണ്ട്, ധാരാളം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, വരുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നു. ஓ காலையில இருந்து நம்ம பாதையில ரோட்டில தாராளம் ஆட்கள் உண்டு, இயேசு வருவார் என்கிறதான லட்சணங்கள் எல்லாம் தெரிகிறது. യേശുവിന്റെ ഒറ്റ യോഗത്തിൽ പുരുഷന്മാർ 5000. ஓ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கூட்டத்தில புருஷர்கள் மட்டும் ஏறக்குறைய 5000 பேர், പിന്നെ സ്ത്രീ 5000, പിന്നെ സ്ത്രീകൾ 5000, சகோதரிமார்கள் 5000, പിന്നെ മക്കള് 15000, பிள்ளைகள் 15000, എല്ലാം കൂടി 25000 പേരാ ഒരു യോഗത്തിന്. ஒரு கூட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 25000 மக்கள் கூடுகிறார்கள் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഇളകി. அப்படின்னு சொன்னா அந்த பட்டணம் முழுவதும் அசைந்தது. സക്കായി നോക്കിയപ്പോൾ യേശു വരുന്നു. சகையை பார்க்கும் பொழுது இயேசு வருகிறார். പക്ഷെ സക്കായി യേശു അടുത്ത് വരുമ്പോ യേശുവിനെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ടായി. ஓ சகைவு இயேசு அருகாமையில வரும்பொழுது சகைவுக்கு இயேசுவை பார்க்கும்படி வாஞ்சை உள்ளவனாயிருந்தான். ഈ ഇതുവരെ സക്കായി മിടുക്കനാന്നാ സക്കായി വിചാരിച്ചേ. இவ்வளவு நாளும் சகைவு திறமை உள்ளவன் என்று நினைத்தான். ഇപ്പൊ സക്കായിക്ക് സക്കായിയുടെ ഓരോ കുറവ് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. இப்பொழுது சகைவுக்கு சகைவை பற்றிய ஒவ்வொரு குறைகளும் தனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. ഒന്നാമത് വെളിപ്പെട്ട കുറവ് സക്കായിക്ക് നീളം കുറവാന്നുള്ളൊരു കുറവ് ഇപ്പൊ இப்பொழுது சகைவுக்கு வெளிப்பட்டது அவருக்கு உயரம் குறைவானது என்பதை அவருக்கு வெளிப்பட்டது. സക്കായി എന്താ ചെയ്തത് കേൾക്കണോ? சகைவு என்ன செய்தார் தெரியுமா? അവൻ ഓടി ഒരു കാട്ടത്തിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചാടി அவர் കയറി. ஓடி போய் ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான். ഈ ചരിത്രം പഠിച്ച സക്കായി കോടീശ്വരനാ. ஓ இந்த வரலாறு படித்த சகை ஒரு கோடீஸ்வரன். ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. நான் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன், மன்னிங்க. ഏതെങ്കിലും കോടീശ്വരന്മാർക്ക് തെങ്ങേറ്റം അറിയാവോ? ஏதாவது கோடீஸ்வரர்களுக்கு தெங்கு ஏற தெரியுமா? ബെൻസ് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് തെങ്ങേ കയറുവോ? ஓ பென்ஸ் காரும் கொண்டு போய் பார்க்கிங் பண்ணிட்டு தென்னை மரத்தில் ஏறுவாங்களா? സൈക്കായിക്ക് തെങ്ങേറ്റം അറിയത്തില്ല. ஓ சகைக்கு தென்னை மரம் ஏற தெரியாது. പക്ഷേ ആവേശം വന്നാ എവിടെ വേണേലും കയറും. ஆனா ஆவேசம் வந்தால் எங்க வேணுமானாலும் ஏறுவான். ആഗ്രഹം വന്നാ കൺവെൻഷനും കയറും, வாஞ்சை வந்தால் கன்வென்ஷனுக்கு வருவான், ക്രൂസൈഡിനും കയറും, ക്രൂസൈடுக்கு வருவான், ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കയറും, உபவாச கூட்டத்துக்கு வருவான், കൺവെൻഷനും വരും. கன்வென்ஷன் கூட்டத்துக்கு வருவான். യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായോ? இயேசுவை காண வேண்டும் என்று வாஞ்சையோடு வருவான். നിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം உன் வீட்டுக்குள்ள எல்லாருக்கும் இயேசுவை காண வேண்டும் என்கிற ഈ வாஞ்சை. നാട് മുഴുവൻ യേശുവിനെ കാണാം. இந்த பட்டணம் முழுவதும் இயேசுவை பார்க்கும்படி. Amen. Jesus. Hallelujah. 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 നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ ആമി ദൂതിലേക്ക് വരാം. இன்னும் இந்த செய்திக்குள்ளே போவோம். സക്കായി ഇങ്ങനെ കാട്ടത്തിനെ ஓ വെളിക്കേറിയിരിക്കുക. சக்கை இப்படியாக காட்டத்தி மரத்து மேலே ஏறி இருக்கிறான். ഈ ഞാൻ ഒരിക്കല് മസ്കറ്റിൽ സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി. நான் ஒரு விசை மஸ்கட் தேசத்திலே சலாலா என்கிற இடத்துக்கு போனேன். അവിടെ ചെന്നപ്പോ യോബിന്റെ കല്ലറ അവിടെയുണ്ട്. அங்கே போகும்போது யோபுடைய கல்லறை அங்கே காணப்படுகிறது. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യോബ് ഇരുന്ന് ചൊറിഞ്ഞ സ്ഥലമെന്ന്. அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கும் யோபு இருந்து சொரிந்ததான ஒரு இடம். ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അവിടെയും സ്വോത്രാഴ്ച ഇട്ടേച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. நான் பார்க்கும் அங்கே காணிக்கை போட்டுட்டு அங்கே இருந்து ஜெபம் பண்ணுகிறார்கள். യോബ് ചൊറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്തിനാ സ്വോത്രാഴ്ച ഇടുന്നേ? யோபு சொரிந்ததான இடத்தில் ஏன் காணிக்கை போடுகிறார்கள்? അല്പം അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോ സക്കായി കയറിയ കാട്ടത്തെ അവിടെ സ്വോത്രാഴ്ച ஓ ഇടുക. மறுபடியும் அங்கே கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது சகை ஏறின காட்டத்தி மரம் இருக்கு, அங்கேயும் காணிக்கை போடுகிறார்கள். എവിടെ ഇടണമെന്ന് അറിയാത്തവൻ എവിടെ ഇട്ടുകളെ. எங்கே போட வேண்டும் என்று சொல்லி புரியாதவர்கள் எங்கேயும் போடுவார்கள். ആരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തവൻ ആരെയും കയറി ആരാധിച്ചു. ஆரை
ஆராதிக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் யாரையும் ஆராதிப்பார்கள். ഇന്ന് നിന്റെ വിശേഷത ആരാധിക്കേണ്ടവനെ അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. உன் வாழ்க்கையில் விசேஷம் என்று சொன்னால் ஆராதிக்க வேண்டியவர் அறிந்து ஆராதிக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടാലും ഇന്ന് ആരാധിക്കും. ஆகவேதான் தேசத்தை கண்டுதான் ஆராதிக்கிறார்கள். ആരെല്ലാം ആരാധിച്ചില്ലേലും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും ദൈവത്തെ. ஆரெல்லாம் ஆராதிக்காவிட்டால் நாங்கள் ஆராதிப்போம் தெய்வத்தை. സക്കായി ഒരു കാട്ടത്തിന് മേളിൽ ഇരിക്കുക. சகையர் காட்டத்தி மரத்து மேலே ஏறி இருக்கிறார். എന്റെ ചിന്ത സക്കായി പച്ച ഉടുപ്പിട്ടേക്കുന്ന. ஓ என்னுடைய சிந்தை சகையை பச்சை சட்டை போட்டிருக்கிறார் என்று. പച്ച ഉടുപ്പിട്ട് പച്ചലയ്ക്കകത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുക. பச்சை சட்டை போட்டு பச்சை இலைக்குள்ளே போய் ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். സക്കായിയുടെ ആഗ്രഹം പറയാം. சகையோட வாஞ்சி விருப்பத்தை சொல்லுகிறேன். എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണണം, യേശു എന്നെ കാണണം. எனக்கு இயேசுவை பார்க்க வேண்டும், ஆனால் இயேசு என்னை பார்க்க கூடாது. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില പ്രമാണികൾ ഇങ്ങനെ. ஓ നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ളതാണ് பிரமுகர்கள் படிதான். ഇവിടുത്തുകാർ ഇവിടെ യോഗത്തിന് വരത്തില്ല. இங்க உள்ள பிள்ளைகள் இங்க கூட்டத்துக்கு வர மாட்டார்கள். അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും. யாருக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு ஓடி போய் ஜெபிப்பார்கள். മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ, பேச மாட்டீங்களே. ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ நான் ஒரு இடத்துல சுவிசேஷ கூட்டத்தில் பிரசங்கம் பண்ணபடி போன போது അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, அங்குள்ள போதகர் சொன்னார், പാസ്റ്ററെ സോറി, ഇന്ന് പ്രസംഗം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. போதகரை வருந்துகிறேன், இன்னைக்கு பிரசங்கம் நடக்கும் என்று சொல்லி தோணவில்லை. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവാ കാര്യം. நான் கேட்டேன் என்ன காரணம். ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്തെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ബഹള. ஓ அந்த கூட்டம் நடக்கிறதான தொட்டு அருகாமையில் உள்ளதான அந்த தகப்பனார் மிகப்பெரிய பிரச்சனை பண்ணுகிறார். അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് സാങ്ഷൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു. ஆகவே மைக் பெர்மிஷன் எல்லாம் கட் பண்ணணும். അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന ഒരു 10,500 പേര് കൂടിയിരിക്കുക. நான் பிரசங்கம் பண்ண போன இடத்திலே 10,500 நபர்கள் கூடி இருக்கிறார்கள். മൈക്കിനല്ല പ്രോബ്ലം ഉള്ളോ. ஓ நான் சொன்ன மைக்கு அல்லவா பிரச்சனை. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ നടുക്കൊരു സ്റ്റൂൾ വെക്കണം, അതിൽ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കണം, അയാൾ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കണം. நான் இங்க நின்று பிரசங்கம் பண்ணுவேன், நடு இடத்திலே ஒரு ஸ்டூல் போட வேண்டும், அதுக்கு மேல ஒரு நபர் ஏறி என்று நான் சொல்லுகிறேன், கேட்டாங்க சொல்லணும். മൈക്ക് സാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് കരുതി പ്രസംഗം നിർത്തരുത്. மைக்கு பெர்மிஷன் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு பிரசங்கம் நடத்தக்கூடாது. മൈക്കൊക്കെ എന്നാ ഉണ്ടായേ? മൈക്കൊക്കെ എന്നാ ഉണ്ടായി? மைக்கல எப்பதான் வந்தது? അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ശബ്ദം തന്നേക്കും. அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் நமக்கு சத்தத்தை தந்திருக்கிறார். അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, நான் சொன்னேன், ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വണ്ടിയെ ചെന്നിറങ്ങി. நான் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்காக அந்த வாகனத்தில் அங்கே போய் சென்றேன். അതുവരെ അരപ്പിത്തിര മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയിരുന്ന അച്ഛൻ താഴെ ഇറങ്ങി. அது வரைக்கும் அந்த மேலே ஏறி இருந்ததான அந்த தகப்பனர் கீழே இறங்கினார். അയ്യോ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുക്ക വന്നു. ஐயோ போதகரேன்னு சொல்லி என்னிடத்து பக்கத்துல வந்தார். 3 മാസം മുമ്പ് ഒരു യോഗത്തിന് വന്ന അച്ഛന്റെ പൂത വിളകിയ കാര്യം ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തു. 3 മാதத்துக்கு முன்னே அந்த ஐயா ஒரு கூட்டத்துக்கு போனார். அவருக்குள்ள இந்த பிசாசு இளகிறதை நான் அந்த இடத்துல രാത്രി അവിടെ മൈക്ക് പ്രസംഗിച്ച് അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറും കഴിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. அன்னைக்கு நான் மைக்ல பிரசங்கம் பண்ணிட்டு அந்த தகப்பனாரோட வீட்டுல போய் சாப்பிட்டு தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. இங்க நீங்கள் என்னை கவனிக்க வேண்டும். സക്കായി ഇങ്ങനെ കാട്ടത്തിടെ മണ്ട കയറിയിരിക്കുക. சகை இப்படி காட்டத்தி மரத்தின் மேலே ஏறி இருக்கிறார். യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാം. இயேசுவின் விசேஷம் சொல்லுகிறேன். ഈ അത്തിയുടെ അടുക്കലോട്ട് വന്നപ്പോ സക്കായി മേളി ഇരുന്ന് പറയുക, ஓ இந்த அத்தியின் அருகாமையில் வரும்போது சகை மேலே இருந்து சொல்லுகிறார், ഇതല്ലയോ ആ കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച യേശു? இவர் அல்லவோ அந்த குருடனுடைய கண்களை திறந்த இயேசு? ഇതല്ലയോ ശവമഞ്ചത്തെ വന്നതിനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച യേശു? இதல்லவோ இந்த பாடையிலே பிரேதத்தை கொண்டு வந்ததான உயிரோடு எழுப்பினவரை எழுப்பின இயேசு? ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സക്കായി മുകളിൽ യേശു താഴെവാ. ஓ இதை சொல்லிக் கொண்டு சகை மேலே இயேசு கீழே. സക്കായി യേശുവോട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, இயேசு அங்க நின்று சொன்னார், സക്കായിയെ, சகைவே സക്കായിയെ. சகைவே. അവന്റെ പേര് ദൈവത്തിന് അറിയാം. அவனுடைய பேர் வரைக்கும் ஆண்டவர் தெரியும். നിന്റെയും പേരറിയാം. உன்னுடைய பேரும் தெரியும். ബൈബിളിൽ ദൈവം ഒത്തിരി പേരെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. பைபிள்ல ஆண்டவர் அநேகருடைய பேரை கூப்பிட்டு இருக்கிறார். സൗമേലിനെ വിളിച്ചു സൗമേലേ, சாமுவேலை அழைத்தார் சாமுவேலே. ഏലിയാവിനെ വിളിച്ചു ഏലിയാവേ, எலியாவை கூப்பிட்டார் எலியாவே. അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു അബ്രഹാമേ. ஆபிரகாமை கூப்பிடு ஆபிரகாமே. നിന്റെ പേര് ദൈവം വിളിക്കും. உன்னுடைய பேரை ஆண்டவர் கூப்பிடுவார். യേശു പേര് വിളിച്ചു. இயேசு பேர் அழைத்தார். അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടായി. அவருடைய இருதயம் துடிக்க ஆரம்பித்தது. അവനെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വാ, சீக்கிரமா இறங்கி வா. ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം മരത്തെ കേറാൻ എളുപ്പമായി, ഇറങ്ങാൻ വലിയ പാടാ. உங்களுக்கு தெரியுமா, ஏறுவது ரொம்ப ஈஸி, இறங்குவது ரொம்ப கடினம். ചൊവ്വേ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഏറിയ കാണുകയില്ല. இறங்கேண்டிய விதத்தில் இறங்கன்னு சொன்னா இவ்வளவு ஏரியா காணாது. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം. ஆகவே கவனமா இறங்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് പലരും ഇറങ്ങാതെ ഇപ്പോഴും മരത്തിന്റെ കീഴിൽ മൂളി ഇരുന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുക. ஆகவே தான் அநேகர் இறங்காதபடி மரத்தின் மேலே இருந்து கொண்டு சத்தம்
சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். കൺവെൻഷൻ വെച്ചത് നിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനല്ല, ഇവിടെ ഇറക്കാനാ. இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டம் வைத்தது நீ அங்க மேல இருந்து கேட்கும்படியல்ல, உன்னை இறக்கும்படியாக. അവൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, அவன் இறங்கி வந்து சொல்கிறான், ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുവാ. நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு நேரா வருகிறேன். അവൻ ഞെട്ടി. அவன் அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு போனான். അവൻ ഉടനെ കർത്താവ് യേശുവും കൂടെ അവനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും. அவனும் இயேசுவுமாக அங்க போகிறார்கள். ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു, அவன் உடனே சொல்லுகிறான், നെയ്യാറ്റിക്കട കിടക്കുന്ന 40 സെന്റ് എഴുതി പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ. ஓ இயேசு ஆண்டவரே, நெய்யாற்றங்கரையில் காணப்படும் 40 சென்ட் வஸ்துக்களை எழுதி ஏழைகளுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ഈ കർത്താവിനോട് അടുത്താലുള്ള ഗുണം, ஆண்டவரோடு கூட சேர்ந்தாലുള്ള நன்மை, ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ കാര്യവും പശ്ചാത്താപത്തോടെ ഏറ്റുപറയും. நீங்கள் செய்ததான எல்லா காரியங்களும் அனுதாபத்தோடு கர்த்தருக்கு அறிக்கையிடுவீர்கள். ആരും പറയണ്ട, யாரு சொல்ல வேண்டாம். കർത്താവിന്റെ അടുക്ക വന്ന തന്നെ പൊട്ടിക്കരയും. ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வந்தால் தானே கண்ணீர் விட்டு அழுவீர்கள். ചില പിള്ളേർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 10-15 പോക്കറ്റുള്ള പാന്റ് ഇടും. சில பிள்ளைகளை பார்த்திருப்பீர்கள், 10-15 பாக்கெட் உள்ளதான பேண்டுகள் போடுவார்கள். ഞങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന പാന്റിൽ 2, 3, 4 പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. நாங்க போட்டிருக்க பேண்டுகள் 2, 3, 4 பாக்கெட் தான் உண்டு. ഇന്നാളി ഒരു പയ്യനിട്ട പാന്റ് ഞാൻ കണ്ടു 16 പോക്കറ്റ്. போன நாட்கள் ஒரு பையன் ஒரு பேண்ட் போட்டு வந்தான். அந்த பேண்ட்ல 16 பாக்கெட். എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോക്കറ്റാ. எல்லா இடங்களும் பாக்கெட். ഈ സക്കായി യേശുവിനോട് പോകുമ്പോ, சகை இயேசுவோடு கூட போகும்போது ഓരോ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെക്ക് എടുക്കുക. ஒவ்வொரு பாக்கெட்ல இருந்து ஒவ்வொரு செக்குகள் எடுக்கிறான். യേശുവിന്റെ അടുക്കൊണ്ട് നിന്ന് എഴുതുവാ. ஓ இயேசு பக்கத்தில் நின்று எழுதுகிறான். യേശു എന്നാ കാണിക്കുന്നേ? இயேசு என்ன காட்டுகிறாய்? ചതിവായി വല്ലോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തു. அதாவது ஏமாற்றி வஞ்சனை ஏமாற்றுத்தனமா ஏதாவது பெற்றிருந்தானால் 4 மடங்கு திருப்பி கொடுக்கிறேன். കർത്താവിന്റെ അടുക്ക് വരുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചതിയെല്ലാം അങ്ങ് പൊട്ടും. ஓ ஆண்டவரிடத்தில் வரும்போது ஒரு மனுஷனுடைய ஏமாற்றுத்தனங்கள் எல்லாம் உடையும். ദൈവത്തോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചതിവിന്റെ സ്വഭാവം മാറും. தேவனோடு கூட கிட்ட சேரும் பொழுது வஞ்சனை ஆவிகள் அழிக்கப்படும். അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അടുക്കണം. ஆகவே நான் சொன்ன ஒரு மனிதன் தேவனோடு கூட கிட்ட சேர வேண்டும். ഇനി അടുത്താനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? அடுத்த நாளுடைய விசேஷம் என்ன தெரியுமா? നമുക്ക് ചില വചനങ്ങളിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയൊന്ന് நமக்கு കൊണ്ടുപോകാം. சில வசனங்களுக்கு நேராக சிந்தைக்கு திருப்பலாம். ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, பைபிள் சொல்லுகிறது, ഈ മോശ ദൈവത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ പറയുകയാണ്, மோசே தேவனோடு கூட சேரும்போது சொல்லுகிறான், കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയണ്ട പോലെ ഒന്ന് അറിയണം. ஆண்டவரை எனக்குமே அறிய வேண்டிய விதத்தில் அறிய வேண்டும். ചിലർക്ക് യേശുവിനെ അറിയാം, சிலருக்கு இயேசுவை தெரியும், ചിലർ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, சிலர் இயேசுவை பார்த்திருக்கிறார்கள், ചിലർ ബൈബിൾ വായിച്ചറിയാം, சிலர் பைபிள் வாசித்து தெரியும், ചിലർക്ക് ദൈവശബ്ദം കേട്ടറിയാം, சிலர் தேவனுடைய சத்தம் கேட்டு தெரிந்தார்கள். ചിലരുടെ ആഗ്രഹമായി എനിക്ക് ഇനി അറിയണം യേശുവിനെ. அவருடைய வாஞ்சை விருப்பம் இன்னும் அறிய வேண்டும் இயேசுவை. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി യേശുവിനെ അറിയാൻ? எத்தனை பேருக்கு வாஞ்சை உண்டு இன்னும் இயேசுவை அறிய வேண்டும்? അറിയും തോറും ആരാധന മാറും. அறிய ஆராதனை வெளிப்படும். ഇനി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം. இனி அங்க எழுதப்பட்டதான பகுதியை கவனியுங்கள். ആ വചനം നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം. அந்த வசனத்தை மனம் இருத்தி வாசிக்க வேண்டும். ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പക്ഷപാതം ചെയ്യും. தேவனோடு கூட கிட்டி சேருகிறவர்களுக்காக கர்த்தர் பரிந்து பேசுவார் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? அப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரிந்ததா? പക്ഷപാതം എന്ന പദത്തിന് பரிந்து பேசுதல் வார்த்தைக்கு പല അർത്ഥമുണ്ട്. பல பொருள்கள் உண்டு. ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാൽ ആ പ്രസംഗം നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കണം. ஒரு பிரசங்கம் பண்ணும்போது அந்த பிரசங்கம் உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். പക്ഷപാതം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. பரிந்து பேசுகிற வார்த்தையின் பொருள் சொல்லுகிறேன். നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും ഒരാൾ നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഈ പക്ഷപാതം. நமக்காக நிற்கும்படி நமக்காக பேசும்படி ஒரு நபர் நிற்கிறார். அதுதான் பரிந்து பேசுதல். ഇച്ചിരൂടെ മനസ്സിലാക്കി கொஞ்சம் கூட புரிய வைக்கிறேன். ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ஒரு நபர் ஒரு தவறு செய்தார். അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. அவரை கோர்ட்டு நேரே கொண்டு வருகிறார்கள். ആ കോടതി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ഒരു വക്കീലിനെ വെച്ചു. அந்த தவறு செய்தவன் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது தவறு செய்தவன் ஒரு வழக்கறிஞரை அழைத்தார். വക്കീലിന് 3 ചുമതലയുണ്ട്. அந்த வழக்கறிஞருக்கு 3 கடமைகள் உண்டு. ഒന്ന്, ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് വിവരിക്കണം. முதலாவது இவன் செய்த தவறை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். 2, ഇവന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഇവന് വേണ്ടി വാദിക്കണം. இரண்டாவது இவனுக்கு போட்டிருக்கிற தண்டனையிலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுவாக இவனுக்காக வாதிக்க வேண்டும். 3, വാദിച്ച് ഇവന് വിടുതൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. மறுபடி அவனுக்காக வேண்டுதல் செய்து இவனுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്, எபிரேய நிருபன் சொல்லுகிறார், ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവന് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് പിതാവിന്റെ
കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ தேவனோடு கூட சேருகிறவர்களுக்கு பரிந்து பேசும்படி இயேசு கிறிஸ்து உண்டு. അവ എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? எத்தனை பேர் நம்ம விசுவாசிக்க முடியும்? സെക്കറിയ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ சகரியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 3-ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கும் பொழுது യോശുവ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ദൈവസന്നിധി பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவா தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறான். മുമ്പിൽ സാത്താനും ചെന്നു. அதற்கு முன்பு அருகாமையிலே சாத்தான் நிற்கிறான். സാത്താൻ പറഞ്ഞു, சாத்தான் சொன்னான், യോശുവയുടെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. யோசுவாவின் வஸ்திரத்தில் அழுக்கு படிந்திருக்கிறது. ഉടനെ ദൈവം പറഞ്ഞു, உடனே ஆண்டவர் சொன்னார், ഇവൻ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തൊരു കൊള്ളിയാണ്. இவன் தீயிலிருந்து இழுத்தெடுக்கப்பட்ட கொள்ளிவாய். ഇവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. இவனை ஒன்று செய்ய முடியாது. ഉടനെ അവന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റി, உடனே அவன் அழுக்கு வஸ்திரத்தை மாற்றினான். അവനെ ഉത്സവ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. உடனே அலங்கார ஆடை அணிவித்தார்கள். ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് അടുത്തൊരു ദൈവ പൈതൽ, இப்படி ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனோடு கூட கிட்ட சேர்ந்ததார் தேவ பிள்ளைகள் ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ தேவன் அருகாமையில் வரும்போது പിശാചും ദൈവസന്നിധി ചെല്ലും. சாத்தானும் தேவ சமூகத்தில் வருவான். എന്നിട്ട് പറയും, ഇവനെ അറിയാമോ? ஓ அப்புறம் இவனை தெரியுமா? ഇവളെ അറിയാമോ? இவளை தெரியுமா? ഇവൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് അറിയാമോ? ஓ இவள் என்ன சிந்தித்தால் தெரியுமா? ഇവൻ ഇന്ന് ചെയ്ത തെറ്ററിയാമോ? இவள் செய்த தவறு என்ன என்று தெரியுமா? ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ദൈവത്തിനും പിശാചിനും ഇടയിലോട്ട് പുത്രൻ കയറി നിൽക്കും. தேவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் இடையிலே குமாரன் வெளிப்படுவார். പുത്രൻ പറയും, அந்த குமாரன் சொல்லுவார், എന്റെ രക്തത്തിലൂടെ അവളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. என்னுடைய ரத்தத்தில் கூட இவனுக்கு ஒரு மன்னிப்புண்டு. കാരണം യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപം പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவ போக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதாக. പിതാവ് രക്തത്തിലൂടെ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ, ஓ பிதாவு ரத்தத்தில் கூட நம்மை பார்க்கும் பொழுது അവിടെ അശുദ്ധിയില്ല, அங்கே அசுத்தம் இல்லை. അശുദ്ധിയെല്ലാം ചാരമായി. அந்த அசுத்தம் எல்லாம் மாறி போனது. കാരണം പുത്രന്റെ രക്തം, குமாரனுடைய ரத்தம் നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, உன்னை பரிசுத்தமாக்கினது. അതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട്. அதுதான் உனக்காக பரிந்து பேசும்படி ஒரு நபர் உண்டு. ബൈബിൾ പറയുന്നു, பைபிள் சொல்லுகிறது. മത്ത ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 13-ാം അധ്യായം 13-ஆம் அதிகாரம் 6 മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുക, 6 முதல் வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது. ഒരുത്തൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി, ஒருவர் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை நட்டான். അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. அது நடுவில் ஒரு அத்தி மரம் இருந்தது. എല്ലാ വർഷവും യജമാനൻ ഫലം തേടി വരും. எல்லா நாட்களும் எஜமானன் கனியை தேடி வருவார். എപ്പോ വന്നാലും ഫലമില്ല. எப்போ வந்தாலும் கனி இல்லை. തോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, அது தோட்டத்திற்காரன் சொன்னான், ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, அதனுடைய எஜமானன் சொன்னான், അതിനെ വെട്ടിക്കള. அது வெட்டி போடுங்கள். ഉടനെ തോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, உடனே தோட்டக்காரன் சொன்னான், അരുതേ, முடியாது, ഇച്ചിരൂടെ സമയം താ, கொஞ்சம் கூட நேரம் வேண்டும், ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കളയ്ക്കാം, கொஞ்சம் கூட நான் அதை சுத்தம் பண்ணுகிறேன், ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാം, ஒன்று கூட தண்ணீர் ஊற்றுகிறேன், ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വളം ഇടാം, ஒன்று கூட உரங்களை போடுகிறேன். കായ്ച്ചില്ലല്ലോ, இனி காய்க்காவிட்டால் വെട്ടിക്കളയാം, வெட்டலாம். പല പ്രാവശ്യം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ പിതാവ് വന്നതാ. ஓ அநேக தடவை உனக்கு தண்டனை தரும்படி பிதா வந்தார். പുത്രൻ പറഞ്ഞു, അരുതേ, ஓ குமாரன் சொன்ன வேண்டாம், ഇച്ചിരൂടെ സമയം താ, கொஞ்சம் கூட நேரம் வரட்டும், ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാം, ஒன்று கூட சுத்திகரிக்கிறேன், ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നാക്കാം. ஒன்று கூட சரி பண்ணுகிறேன். അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാം നിർത്തിയിരിക്കുക. அப்படி ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொரு நிறுத்தி இருக்கிறார். നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? நித்திய ராஜ்யத்தின் ரகசியம் என்ன தெரியுமா? നമുക്കൊരാൾ മധ്യസ്ഥത நமக்கு കഴിക്കാനുണ്ട്. ஒரு நபர் பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உனக்காக ஒரு நபர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് എഴുതി, எபிரேயர் ஆக்கியோர் எழுதுகிறான், ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തേക്കാൾ ஆபேல் இரத்தத்தை மேல் ഇന്നും ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യരക്തം, இன்று நமக்காக பரிந்து பேசுகிற புண்ணியவாள ரத்தம் അത് ഇന്നും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. இன்றைக்கு பரிந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. மிக முக்கியமான பகுதிக்கு நேரா வருகிறது. അപ്പൊ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവന് വേണ്ടി പുത്രൻ പക്ഷപാതം ചെയ്യുക. அப்படி தேவனோடு கூட கிட்ட சேருகிறவர்களுக்கு குமாரனாகிய இயேசு பரிந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். യോബ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, யோபு ஒரு விஷயம் சொன்னார், എന്റെ സാക്ഷി സ്വർഗത്തിലും എന്റെ ജാമ്യക്കാരന് ഉയരത്തിലുമാണ്. ஓ என்னுடைய சாட்சி பரலோகத்தில் ஜாமியக்காரன் உயரத்திலும் இருக்கிறான். നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ എന്റെ യേശു ഉണ്ട്. உனக்காக பரிந்து பேச யார் உண்டு என்று கேட்டால் எனக்காக பரிந்து பேச இயேசு உண்டு. ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരിക. இனி நான் மூன்றாவது பகுதிக்கு நேராய் வருகிறேன். അവൻ പൂർണ്ണമായി നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ
പ്രാപ്തനാണ്. അവർ പരിപൂർണമായി നമ്മെ രക്ഷിക്ക മുറ്റുമുടിയ വല്ലവരായിരിக்கிறார். ഭാഗത്താണ് ഇന്ന് രാത്രി നിൽക്കുന്നത്. யாரெல்லாம் இந்த ராத்திரி வேளை அதற்காக நிற்பீர்கள்? മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുക. மனுஷனால் முடியாத சில காரியங்கள் கர்த்தர் நமக்காக செய்வார். എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? எத்தனை நபருக்கு நம்பிக்கை விசுவாசம் பண்ண முடியும்? യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു രോഗി വന്നപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു, ஓ இயேசுவின் அருகாமையில் ஒரு வியாதியஸ்தன் வரும்போது இயேசு கேட்டார், ഇത് ചെയ്ത് തരാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു? இதை செய்து கொடுக்க என்னால் முடியும் என்று சொல்லி நீ விசுவாசிக்கிறாயா? ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഒരുവന്, தேவனுடைய அருகாமையில் வருகிற ஒருவனுக்கு ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം ദൈവത്തിന് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ஓ நான் கொண்டு வந்ததான காரியத்தை ஆண்டவர் செய்து முடித்து தருவார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். അത് രോഗമാകട്ടെ, அது வியாதியா இருக்கலாம், അത് കടബാധ്യതയാകട്ടെ, கடன் பிரச்சனையா இருக்கலாம், അത് പ്രതിസന്ധിയാകട്ടെ, அது പ്രതികൂലങ്ങളാ இருக்கலாம், പോരാട്ടമാകട്ടെ, போராட்டங்களா இருக்கலாம், അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. அதிலிருந்து விடுதலையாக்கும்படி இயேசுவால முடியும். എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വാസമുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க முடியும்? നിന്നെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം പ്രാപ്തനാണ്. உன்னை பரிபூர்ணமாய் ரட்சிக்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார். ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். പണം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. பணம் ஒன்றுக்கும் முடிவல்ல. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓണർ ഒരു തോക്ക് കൊണ്ട് സ്വയം വെടിവെച്ചു. போன நாட்கள் கான்ஃபிடன்ட் குரூப்பினுடைய ஒரு ஓனர் சொந்த துப்பாக்கி எடுத்து தன்னுடைய சரீரத்தை சுட்டு மரித்து போனார். കേരളം മുഴുവൻ സ്ഥാപനമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിൽഡിങ്ങിന് വടന്ന് താഴെ താടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. கேரளம் முழுவதும் அநேக பில்டிங்களுடைய உடம தலைவராக இருந்த மனுஷன் பெரிய ஒரு பில்டிங்கின் மேல குதித்து கீழே விழுந்து மரித்து போனார். പണം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. பணம் ஒன்றுக்கும் ஒரு முடிவல்ல. ഭൂമി ജീവിക്കാൻ പണം വേണം. ஓ பூமியில் வாழும்படி பணம் தேவை. അതിനേക്കാൾ ഉപരി പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ വരണം. அதைவிட மேலான காரிய பரிபூர்ணமாய் ரட்சிக்கும்படி வல்லமையுள்ள இயேசுவினிடத்தில் நீ வர வேண்டும். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? രണ്ട് കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് இரு കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വാ തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് வாய் திறந்து ഒന്ന് சொல்லலாமா? എന്നെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ യേശു പ്രാപ്തൻ. என்னை பரிபூர்ணமாய் ரட்சிக்கும்படி இயேசு வல்லவராயிருக்கிறார். നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമില്ലയോ? உங்களுக்கு சத்தம் வராதா? പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ യേശു പ്രാപ്തൻ. சத்தமா சொல்லுங்க, பரிபூர்ணமாய் ரட்சிக்க கர்த்தர் வல்லவராயிருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാഴ്ച ആത്മാവിൽ കാണുന്നു. நான் இந்த ராத்திரி வேளை ஒரு காட்சி ஆவியிலே பார்க்கிறேன். ചിലരെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നു. சிலரை ரட்சிக்கும்படி ஆண்டவர் இறங்கி வருகிறார். ഇത് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രാത്രിയാണ്. இந்த இரவு உங்களை ரட்சிப்புண்டாகிற ராத்திரி. രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. வியாதியில் இருந்து விடுதலை தருகிற இரவு. ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. சாபத்தில் விடுதலை தருகிற இரவு. ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. கட்டுகளில் இருந்து விடுதலை தருகிற இரவு. പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. போராட்டத்தில் விடுதலை தருகிற இரவு. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ ലൈഫ് മാറാൻ പോകും. இந்த இரவு உங்க வாழ்க்கை மாறப் போகிறது. മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മനസ്സിനാലെ ജപിക്ക வேண்டும். പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പരിപൂർണമായി രക്ഷിക്കുம்படி അവൻ പ്രാപ്തനാ. அவர் வல்லவர். ആ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറ, அந்த மார்பிலே கை வைத்து சொல்லுங்க, എന്നെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ என்னை പരിപൂർണമായി രക്ഷിക്കുம்படி ആ ദൈവം പ്രാപ്തനാ. அந்த ஆண்டவர் வல்லவர். എന്നെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ என்னை പരിപൂർണമായി രക്ഷിക്കുம்படி. ഞാൻ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ കണ്ടു. நான் போற நாட்களுக்கு முன்பு சில ஒரு அற்புதமான காட்சியை பார்த்தேன். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കോഴിക്കോടിനടുത്തൊരു ഫാമിലി, கோழிக்கோடு பகுதியிலே ஒரு ஃபேமிலி. എനിക്ക് 9 വർഷമായിട്ട് അവരാണ്. அவர்கள் 9 ஆண்டுகளா எனக்கு அவர்களை தெரியும். അപ്പനും അമ്മയും ടീച്ചർമാരാണ്. அவர் தாயும் தகப்பன் ஆசிரியர்கள். അമ്മ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ട്, தாராள சொத்துக்கள் உண்டு. ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ. ஒரே ஒரு மகன் தான். പക്ഷെ ജന്മനാ അവൻ കുറെ അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായിട്ട് பிறவியிலே அவன் ஊனமுற்றவனாய் காணப்பட்டான். മിണ്ടും സംസാരിക്കും, സുന്ദരനാണ്, பேசுவான், எல்லா காரியங்களும் செய்வான், நல்ல அழகானவன். പക്ഷെ ബുദ്ധിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല. ஆனா அவனுக்கு புத்தியும் இல்லை, ஞாபகமும் இல்லை. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന, நல்ல நீட்டா கிளீனா நடக்கிறவன். ഞാൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. நான் எல்லா நாளும் அவனுக்காக ஜெபிப்பேன். എപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം പറയും, எப்போ ஜெபித்தாலும் ஆண்டவர் ഞാൻ சொல்லுவார், ഇവന് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യും. நான் இவனுக்காக ஒரு அற்புதத்தை செய்வேன். 9 വർഷമായി ഞാനിത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. 9 ஆண்டுகளாக நான் இதை கேட்க ஆரம்பித்தேன். കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്, கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக ഇവരെന്നെ കാണാൻ വന്നു. இவர்கள் என்னை பார்க்கும்படி வந்தார்கள். വന്നപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ കുറിയുമായിട്ടാണ് വന്നത്. வரும்போது ஒரு கல்யாண அட்டையுமாக അവർ வந்தார்கள். പറഞ്ഞു, എന്റെ മോന് കല്യാണമായി. அவர் சொன்னார், என்னோட மகனுக்கு திருமணம் ஆயத்தமானது. എങ്ങനെ ഈ ഓർമ്മയില്ലാത്തവന് കല്യാണമായി? எப்படி இந்த ஞாபகம் இல்லாதவனுக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்க முடியும்? ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന അവൻ മറന്നുപോകും. ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தால் மறந்து போவான். അവന് 29 വയസ്സുണ്ട്, அவனுக்கு 29 வயது உண்டு. ഇവനെ ആര് കല്യാണം കഴിക്കും? இவனை யார் கல்யாണം பண்ணுவார்கள்? നല്ല ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവർക്ക് പോലും പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല. நல்ல ஞாபக சக்தியும் பெண்ணு கிடைக்கவில்லை. എന്നിട്ട് ഇവൻ എങ്ങനെ കിട്ടും? இவனுக்கு எப்படி கண்டுவான்? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. கவனியுங்கள்.
ഇവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരാ. ஓ இவனுடைய தாயும் தகப்பன் நன்றாக ஜெபிக்கிறவர்கள். അവർ യുഎസ്എയിലുള്ള ഒരു മോളാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. அவனை அமெரிக்காவில் உள்ளதான ஒரு மகள் தான் கல்யாணம் பண்ணுகிறார்கள். അവൻ മറ്റൊരു കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോ இன்னொரு திருமணத்துக்கு வரும்போது ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ചെറുക്കനെ കണ്ടു. இந்த பெண் பிள்ளை அந்த பையனை பார்த்தது. ഇവന്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഇവന്റെ ഓർമ്മക്കുറവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. ஓ இவருடைய தாயும் தகப்பனிடத்தில் இவருடைய ஞாபக சக்தியெல்லாம் பற்றி கேட்டார்கள். കാരണം അവൾ 3 വർഷം മുമ്പ് ഇവനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. കാരണം അവൾ 3 ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ ഇവൻ தான் എന്നെ കല്യാണം பண்ணுவான் என்று சொல்லி ஒரு சொப்பனம் பார்த்தான். അങ്ങനെ അവൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അവൾ ഒരു മരുத்துவர். അവൾ ആ മകനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അവൾ அந்த പയ്യനെ തിരുമണം பண்ணினாள். ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ആ മോള് 3 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ அந்த മകൾ 3 മാസം അവൾ ഗർഭവതിയായി இருக்கிறாள். എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. எனக்கு ஒரு காரியம் புரிந்தது. ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ആண்டവർക്ക് പരിപൂർണമായി വിടുതலை കൊടുக்க முடியும். നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ചിന്തയിലും എത്താത്ത കാര്യം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും അപ്പാർപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. ആണ്ടവർ நமக்காக செய்வார். എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ இப்படி பேச சொல்லுகிறார். എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ இப்படி பேச சொல்லுகிறார். പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. உன்னை പരിപൂർണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവർ വല്ലവരായി இருக்கிறார். ഇപ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത് കുറെ വിഷയങ്ങൾ വന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉനക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ இருக்கிறதல்லவா? അത് ആരോടും പറയാത്ത കാര്യമല്ലേ? അത് யாருக்கும் சொல்ல முடியாத കാര്യങ്ങൾ அல்லவா? ആ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. அந்த കാര്യത്തെ പൂർണ്ണമായ വിടുതலை തര യേശുവാല முடியும். യേശുവിനോട് അടുത്താൽ മതി. യേശുവോട് കൂടെ കിട്ടി ചേർന്നാൽ പോതും. യേശുവിനോട് അടുക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ പക്ഷവാദം കഴിക്കും. യേശുവോട് കൂടെ കിട്ടി ചേരുമ്പോൾ അവർ ഉനക്കാக പരിந்து பேசுவார். യെശയ്യാ 59:1. യെശയ്യാ 59:1. രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെടാതപടി കർത്തരുടെ കൈ കുറുകി പോകவில்லை. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഒരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കണം. കർത്തരിടത്തിൽ വിശ്വാസമായി இருக்கிறவர்கள் தேவனிடத்தில் அற்புதத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டும். നിന്റെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമാകാൻ പോകും. உன் வாழ்க்கை ஒரு அற்புதமாய் மாற போகிறது. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരാൻ കാരണം അറിയോ? நான் இங்க பிரசங்கம் பண்ண வர காரணம் என்ன தெரியுமா? 35 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതം അത്ഭുതമായി. 35 ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ എന്റെ வாழ்க்கை ഒരു അത്ഭുതമായി മാറിനது. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദി പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ മരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. இப்படி ஏதாவது ஒரு மேடையில பிரசங்கம் பண்ணி மரிப்பதான் லட்சியம். അത് എന്നാ കാര്യം? அது என்ன காரணம்? അതുപോലെ വലുതായിട്ട് ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചേ. அப்படிப்பட்ட பெரிய ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் எனக்கு விடுதலை தந்தார். ആമേൻ. നമ്മുടെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം. നമ്മുടെ ആണ്ടവർ രക്ഷിക്കുന്ന ആണ്ടവർ. ആരോടൊക്കെയോ ദൈവം സംസാരിക്കും. யாரிடத்திலெல்லாமோ ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். സാഹചര്യം മാറാൻ പോകുന്നു. നിന്റെ സാഹചര്യം, உன்னுடைய சூழ்நிலை மாறப் போகிறது. നിന്റെ സ്ഥിതി മാറാൻ പോകുന്നു. உன்னுடைய நிலைமை மாறப் போகிறது. നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ உன் പോകുന്നു. குடும்ப சூழ்நிலை மாறப் போகிறது. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നെ ദൈവം സ്പർശിക്കട്ടെ. இந்த நாட்கள் பரலோகத்தின் ஆண்டவர் தொடுவாராக. നിന്നെ ദൈവം സ്പർശിക്കട്ടെ. உன்னை ஆண்டவர் தொடுவாராக. യേശു നിന്നെ തൊടട്ടെ. യേശു உன்னை தொடட்டும். യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ. യേശു உனக்காக அற்புதம் செய்யட்டும். ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. ஒரு வேத பகுதி வாசிக்கலாம். ആ വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ്. அந்த வசனத்தில் கூட நாம் முன்னே போவோம். വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 14-ാം അധ്യായം 14-ാം அதிகாரம் 30-31 വചനങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കാം. 30-31 വചനങ്ങൾ വാസിக்கலாம். காற்று பலமாயிருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான். உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து മതി. കർത്താവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று சொல்லி அவர்கள் கூப்பிட்டார்கள். യേശു കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു. യേശു കൈயை നീട്ടി അവനെ പിടിத்தார். ഇവിടെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് കരയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, இங்கே ரட்சியும் என்று சொல்லி அழுகிறவதான ஒரு மனுஷன், രക്ഷിക്കാൻ കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു, രക്ഷിക്കുம்படி கையை நீட்டுகிற ஒரு கிறிஸ்து. നിന്റെ നിലവിളി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, உன்னுடைய கூக்குரல் சரியாக இருந்தால், നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന കരവും കറക്റ്റ് ആയി, சிலருக்காக அசைகிற அந்த கையும் கரெக்டா இருக்கும். എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? നീ നിലവിളിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, நீங்க கூப்பிடுகிறது சரியா இருந்தால், നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൈ ചലിക്കുന്നതും കറക്റ്റ് ആയി, உனக்காக கர்த்தருடைய கை அசைவாடுகிறது கரெக்டா இருக்கும். ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ആ കരം ചലിക്കട്ടെ. இன்னைக்கு உனக்காக அந்த கை அசைவாடட்டும். സാഹചര്യത്തെ വിവരിക്കുവാൻ സമയം അനുവദിക്കും. அந்த சூழ்நிலையை விவரிக்கும்படி நேரம் இல்லை. എന്നാൽ 2-3 വാക്കുകൾ പറയാം. ஆனா 2-3 காரியங்களை சொல்லுகிறேன். ശിഷ്യന്മാരെ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുക. ശിഷ്യர்கள் പടകിലെ പ്രയാണം ചെയ്യുகிறார்கள். 3 യാമങ്ങൾ പടക് ആടി ഉലഞ്ഞു. 3 യാമങ്ങൾ പടക് അസൈந்து പോகிறது. 4-ാം യാമത്തിൽ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ, 4-ാം യാമത്തിൽ பார்க்கும்போது 3 യാമങ്ങൾ അവരെ ഉലച്ച പടകിന്റെ മുകളിലൂടെ യേശു നടന്നു 3 യാമങ്ങൾ அவர்களை அசைத்ததன படகுக்கு முன்பாக இயேசு நடந்து வருகிறார். ഇവിടെ ഒരു ദൂതുണ്ട്. இங்க ஒரு செய்தி உண்டு. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മീതെ
നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഉള്ളൂ, അവന്റെ പേരാ യേശു. உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு மேல நடக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் தான் உண்டு, அவருடைய பேர் தான் இயேசு. ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെ മീതെ കൂടെ അവൻ നടക്കും. ஏது கட்டுகள் மேலே கர்த்தர் நடப்பார். എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க முடியும்? നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മീതെ യേശു உன் നടക്കട്ടെ. பிரச்சனைகளுக்கு மேல இயேசு நடப்பார். യേശു വരുന്നേ കണ്ടപ്പോ இயேசு வருவதை பார்த்தபோது പത്രോസ് പറയുകയാണ്, பேதுரு சொல்லுகிறார், കർത്താവേ അങ്ങയാ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ஓ ஆண்டவரே நீர் வருகிறதா இருந்தா நானும் அங்கே வருகிறேன். കർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആരാന്നറിയോ? ஆண்டவருக்கு மிகவும் விருப்பமுள்ளது யாரை தெரியுமா? നല്ല സാരി ഉടുത്തവരെ അല്ല, நல்ல சாரி உடுத்தவர்களே அல்ல, നല്ല ഉടുപ്പിട്ടവരെ അല്ല, நல்ல சட்டை போட்டவர்களே அல்ல, നല്ല അടിപൊളി കണ്ണാടി വെച്ചവരെ நல்ல അല്ല, அடிபொலி கண்ணாடி போட்டவர்களே அல்ல, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നവരെ நல்ல അല്ല, அழகாக ഒരുങ്ങി വന്നവர்கள் அல்ல, വിശ്വാസമുള്ളവരെയാ. விசுவாசமுள்ளவர்களை. ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയാ? ஆண்டவருக்கு நல்ல விருப்பமுள்ளது யாரு? ദൈവത്തെ വിശ്വാസമുള്ളവർ. இயேசு மீது விசுவாசம் உள்ளவர்கள். ചിലർക്ക് വി മാറ്റിയിട്ട് ശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, சிலருக்கு வீய மாற்றிட்டு சுவாசம் மட்டும் தான் உண்டு, പക്ഷെ എന്നാൽ ചിലർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. சிலருக்கு விசுவாசம் உண்டு. ശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? சுவாசம் உள்ளபடினால தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம். ശ്വാസം നിന്നാ ഭിത്തിയിലിരിക്കും, ஓ சுவாசம் செவர்ல இருக்கும், ഫോട്ടോയാവും. போட்டே. മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം. புரிந்தவர்களுக்காக ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. இங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டாம். കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ? ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கணும், ஆண்டவர் நான் இங்க வரலாமா? കർത്താവ് പറഞ്ഞു വന്നാട്ടെ. ஓ ஆண்டவர் சொன்னார் வா. അവൻ മുമ്പോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു. அவன் முன்னே காலடிகளை எடுத்து வைத்தான். പാറയുടെ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. முதல்ல பாறைக்கு மேல நடப்பதை போல ஒரு ஃபீலிங். പെട്ടെന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തെ നോക്കും. ஓ மறுபடியும் அந்த சூழ்நிலையை ஒன்று பார்த்தான். ഈ വിശ്വാസത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കാൻ പാടില്ല. இந்த விசுவாசத்துக்கு ஒரு காரியம் உண்டு, சூழ்நிலைகளை நீங்க பார்க்க கூடாது, സാഹചര്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. சூழ்நிலைகளை கவனிக்க கூடாது. സാഹചര്യമല്ല വലുത്, വിശ്വാസമാ വലുത്. ஓ சூழ்நிலை மேல பெரியது, விசுவாசம் பெரியது. സാഹചര്യം നോക്കിയോ താപ്പോട്ട് താണു. சூழ்நிலை பார்த்தால் கீழே மூழ்கி போவோம். അവനൊരു നിലവിളി, കർത്താവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. அப்பொழுது அவன் கூப்பிடுகிறான், ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும். യേശു കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു. இயேசு கை நீட்டி அவனை தூக்கினான். ഇവിടെ ഞാനൊരു സന്ദേശം പറയാം നിങ്ങൾ. உடனே அவனை பார்த்து சொல்லுகிற செய்தியை சொல்லுகிறான். നിലവിളി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, உன்னுடைய கூக்குரல் அழுகையின் சத்தம் சரியா இருந்தால், നിനക്ക് വേണ്ടി നീണ്ടു വരുന്ന കരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. உனக்காக நீண்டு வருகிறதான கையும் கரெக்டாக இருக்கும். ഞാനൊരു വിഷൻ കാണുന്നു. நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறேன். ചിലർക്ക് നേരെ യേശുവിന്റെ കൈ നീണ്ടു വരുന്നു. சிலருக்கு நேர இயேசு கை நீட்டப்படுகிறது. ഇനിയും നീ താഴോട്ട് പോകത്തില്ല. இனி நீ கீழே போக மாட்டாய். ഒരു ഇഞ്ച് പോലും താഴത്തില്ല. ஒரு இன்ச்சு கூட கீழே போக ഒരു மாட்டாய். കൈ നിന്നെ ഉയർത്താൻ പോവാ. ஒரு கை உன்னை தூக்கி உயர்த்த போகிறது. എളിയവനെ പൊടിയിൽ നിന്നും ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്നും ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുത്തുന്ന ദൈവം നിന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തട്ടെ. எளியவனை படியிலிருந்து தரித்திர குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிற அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கரம் உன்னை தூக்கி உயர்த்த போகிறது. നിന്നെ ഉയർത്തുന്നത് യേശുവിന്റെ കരമാണ്. உன்னை உயர்த்தி இயேசுவின் கரம். നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ കരമാണ്. உனக்காக அற்புதம் செய்வது இயேசுவின் கரம். വിശ്വാസമുള്ളവരെ കൈകൾ അടിച്ചു விசுவாசமுள்ள கரங்களை தட்டி 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 ஆண்டவரை வரவேற்கிறோம். ശബാര ഹത്തിനി ബിഗുഡമന ഹദര ശബന ഹത്തിനി ബിഗുഡമന രബന. ഓ ജീസസ്. ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യം സാധാരണ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, தேவன் ரட்சிப்பது அதனுடைய சாட்சிகள் சாதாரண மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, രാജാക്കന്മാര് വരെ സാക്ഷി പറയും ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നവനാ. ராஜாக்கள் வரையிலும் சாட்சி சொல்கிற விதத்தில் இயேசு ரட்சிக்கிறவர். യെശയ്യാ പ്രവചനം 38-ാം അധ്യായത്തിൽ ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 38-ஆம் அதிகாரம் ഹിസ്കിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. எசேக்கியா என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு ராஜாவை பற்றி வாசிக்கிறோம். ആ രാജാവിന് മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു. அந்த ராஜாவுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒரு வியாதி பிடித்தது. ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു നീ മരിക്കാൻ പോവാ. ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்து சொல்லுகிறார், நீ சாக போகிறாய். ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദം ദൈവ ശബ്ദമാണ്. நான் புரிந்திருக்கிற மிகப்பெரிய சத்தம் என்று சொல்வது இயேசுவுடைய தேவனுடைய சத்தம். ഇവിടെ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. இங்க ஒரு செய்தி உண்டு. നീ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും. நீ மரிப்பாய் என்று சொன்னாலும் ஜெபத்திற்கு அதை மாற்றி எழுத முடியும். പ്രവചിച്ച പ്രവാചകൻ കൊട്ടാരം വിട്ടുപോയി. தீர்க்கதரிசனம் உரைத்த தீர்க்கதரிசி அரண்மனையை விட்டு போனார். ഈ രാജാവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടും. ஓ தேவனுக்காக செய்ததெல்லாம் சுவர்ல எழுதி வைப்பார். ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, நான் உங்களை பார்த்து கேட்கட்டுமா? നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എന്തേലും കാര്യം എഴുതാനുണ്ടോ? நமக்கு ஆண்டவருக்காக செய்தது ஏதாவது காரியம் எழுத உண்டா? സ്വത്രാച്ചി ഇട്ടതോ காணிக்க கொடுத்ததா? അത് എഴുതാനും മാത്രമല്ലോ ഉണ്ടോ?
அப்படி எழுதக்கூடிய அளவுக்கு உண்டா? ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. போன நாளுக்கு ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு பிரசங்கம் பண்ண போனேன். ഭയങ്കര കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു. பயங்கரமான கன்வென்ஷன். അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ நான் அங்க கன்வென்ஷன் பிரசங்கம் பண்ணும்போது അവരുടെ 12ാമത്തെ കൺവെൻഷനാ. அவர்களுடைய 12வது பொது கன்வென்ஷன். ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ടിലാ, ஒரு பெரிய மைதானத்திலே. ഞാൻ ആ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, நான் அந்த நபரிடத்து கேட்டேன், ഈ കൺവെൻഷൻ എത്ര രൂപ ചെലവ് വന്നു? இந்த கன்வென்ஷன் எவ்வளவு ரூபாய் செலவாகும்? അവർ പറഞ്ഞു 14 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വന്നു. அவர்கள் சொன்னார்கள் 14 லட்சம் ரூபாய் செலவு உண்டு. അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, 14 വർഷവും ഇങ്ങനെ പൈസ മുടക്കിയെന്ന കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത്? நான் அவர்களிடத்து கேட்டேன், 14 ஆண்டுகள் இப்படி காசு செலவு பண்ணி தான் கன்வென்ஷன் நடத்துவீர்களா? പുള്ളി പറഞ്ഞു, அவர் சொன்னார், എന്റെ മോള് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ என்னுடைய மகள் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது അവളൊന്ന് മയങ്ങി വീണു. அவள் வந்து மயங்கி கீழே விழுந்தாள். അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് സ്കാനിങ് നടത്തിയിട്ട് அவள் ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஸ்கேனிங் நடத்தின போது രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. வியாதியை അഞ്ചാമത്തെ ഡോക്ടർ, 5வது மருத்துவர் ഐസിയുവിൽ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലാക്കി. ஐசியூவிலே வென்டிலேட்டர்ல அவளை ஆக்கினார்கள். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, மருத்துவர் சொன்னார், ഇവിടെ തലച്ചോറിനകത്ത് പൂപ്പൽ വന്നിരിക്കുക. ஓ இவருடைய தலைச்சோர்கள் பூ பிடித்தது, ഇനി ഇവള് ജീവിക്കത്തില്ല. இனி இவள் வாழ மாட்டாள். അതുകൊണ്ട് അറിയിക്കണവളെ അറിയിച്ചോളാം. ஆகவே நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் அறிவிக்க வேண்டுமோ அறிவியுங்கள். അമ്മ ഉടനെ അപ്പൻ ഐസിയുവിന് മുട്ടുകുത്തി വെച്ച് പറഞ്ഞു. அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய தகப்பனார் ஐசியூவுக்கு முழங்கால் படி போட்டு சொன்னார், കർത്താവേ, എല്ലാ വർഷവും ஆண்டவரே எல்லா ஆண்டும் എന്റെ മോടെ പേരിൽ என்னுடைய மகளுடைய பெயரை சொல்லி ആമി 5 ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയേക്കാം. 5 நாட்கள் கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடத்துவேன். എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണം. என்னுடைய பிள்ளையை ரட்சிக்க வேண்டும். അന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് കുഞ്ഞിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി. அன்று சாயங்காலம் 7 மணி அளவில் பிள்ளை வென்டிலேட்டர் வெளியே கொண்டு வந்தார்கள். ആ കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. அந்த பிள்ளை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார்கள். എല്ലാവരും മരണം കാത്തു നിൽക്കുക. எல்லா நபர்களும் மரணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ഓരോ മണിക്കൂറും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ஒவ்வொரு மனிதரை தாண்ட தாண்ட ஆரோக்கியம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. 3ാം ദിവസം അവൾ അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമായി. 3ஆம் நாள் അത്ഭുത വണ്ണമായി അവൾ സുഖമാനാൾ. അവൾ ആമി ഈ 14 വർഷമായിട്ടും ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുക. அப்படி 14 ஆண்டுகளாக இந்த கன்வென்ஷனை நடத்துகிறார்கள். ആമി കർത്താവിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്താൽ, ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்தால் നിന്റെ സന്തതിയുടെ കാലത്തും ദൈവം അത് കുറിച്ചു വെക്കും. பிள்ளைகளுடைய நிலைமையை கர்த்தர் மாற்றுவார். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ, ஆண்டவருக்காக செய்தால், ഈ രാജാവ് ദൈവം എല്ലാം എഴുതിയിട്ടേക്കും. இந்த ராஜா செய்ததெல்லாம் சுவற்றில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். ആമി രാജാവ് ഈ ചുവരിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു. ராஜா இந்த சுவருக்கு நேரே திரும்பினார். ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന, ஒரே ஒரு ஜெபம், കർത്താവേ, ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടും ഏകാഗ്രതയോടും തിരുമുമ്പിൽ നടന്നത് ഓർക്കണേ. ஆண்டவரே, நான் உமக்கு முன்பாக உண்மை உத்தமமாய் நடந்ததை நீ நினைவு கூற வேண்டும். ആമി അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി. அவன் உள்ளத்திலே ஒரு புத்தி தெளிந்தது. കിട്ടിയ ബോധ്യം വായിക്കണം. அவனுக்கு கிடைத்ததான புத்தி என்ன தெரியுமா? യെശയ്യാ പ്രവചനം 38ാം അധ്യായം 20ാം വാക്യം. ஏசாயா 38 20வது வசனம். 20ാമത്തെ വാക്യം. 20வது வசனம். கர்த்தர் என்னை ரட்சிக்க வந்தார். ஆகையால் எங்கள் ஜீவன் நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே என் கீத வாத்தியங்களை வாசித்து பாடுவோம் என்று எழுதி வைத்தான். அத்திப்பழத்து அடையை கொண்டு வந்து பிளவையின் மேல் பற்றி போடுங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பார் என்று ஏசாயா சொல்லி இருந்தான். പ്രാർത്ഥിച്ച രാജാവിന് ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി. ஜெபித்ததான அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு காரியம் புரிந்தது. ബോധ്യം എന്താണെന്നറിയോ? அந்த புரிந்த காரியம் என்ன தெரியுமா? യഹോവ എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் என்னை ரட்சிக்க வந்திருக்கிறார். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமே. പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ? ஒரு ஜெபத்தினுடைய மேன்மை தெரியுமா? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പ് വരും, ദൈവം രക്ഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு, கர்த்தர் ரட்சிக்க வந்தார். ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് நீங்கள் இந்த கூட்டம் முடிந்து போவதற்கு முன்னாடி ധൈര്യത്തോടെ പറയണം, நீங்கள் தைரியமாய் சொல்ல வேண்டும், എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം உன்னை ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ரட்சிக்க கர்த்தர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லி பிரசங்கத்தை நிறுத்தி ஜெபிக்க போகிறேன். ദാരിയാവേശ് രാജാവിന്റെ കാലം, தரியு ராஜாவின் காலகட்டத்தில், ദാനിയേൽ അവിടെ ഉള്ള സമയം, தானியேல் அங்கே இருக்கிற நேரத்தில் ദാരിയാവേശ് രാജാവ് കൽപ്പന தரியு പുറപ്പെടുവിച്ചു. ராஜா ஒரு கட்டளை புறப்படுகிறான். 30 ദിവസത്തേക്ക് രാജാവിനോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. 30 நாட்கள் ராஜாவை தவிர வேற ஒரு நபரிடத்தில் ஜெபிக்க கூடாது. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവനെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ ഇടും. அப்படி யாராவது ஜெபித்தால் அவரை சிங்க குகையிலே போட வேண்டும். ദാനിയേൽ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. தானியேல் வாசலை திறந்து போட்டு ஜெபித்தான். അവനെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് ഇട്ടു. அவரை சிங்க குழியிலே போட்டார்கள். രാവിലെ ദാരിയാവേശ് രാജാവ് காலையிலே தரியு ராஜா ദാനിയേലിനെ അടച്ച സിംഹ ഗുഹയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു. தானியேல் அடைத்த சிங்க குகைக்கு முன்னே வந்தான். ദാനിയേൽ 6:20 ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക. தானியேல் 6:20 இப்படி பேசுகிறது. ആ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചു அந்த കേൾപ്പിക്കണം. வசனத்தை ஒன்று வாசிக்கலாம். தானியேல் 6:20. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 6ാം അധ്യായം 20ാം വാക്യം. தானியேல் 6:20. ராஜா கெபியின் கிட்ட வந்தபோது துயர சத்தமாய் தானியேலை கூப்பிட்டு, தானியேலே, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே, நீ இடைவிடாமல் ஆராதி
ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்லவராய் இருந்தாரா என்று தானியேலை கேட்டான். മതി. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ചോദിക്കുക, ராஜா கேட்கிறார், നീ ഇടവിടാതെ സേവിക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായോ? நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்லவராய் இருந்தாரா? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിന്നോട്, ஒரு காரியம் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன். നിന്റെ ദേശം അത്ഭുതം കൂറത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ രക്ഷിക്കും യേശു. ஓ, உங்கள் தேசம் அற்புதம் சொல்லக்கூடிய விதத்தில் உங்களை ரட்சிக்கிற இயேசு നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിളച്ചു പൊങ്ങണം. உங்களுடைய உள்ளத்தில் இது கொதித்து பொங்க வேண்டும். രക്ഷിക്കുന്ന യേശു, ரட்சிக்கிற இயேசு, വിടുവിക്കുന്ന യേശു, விடுதலையாக்குகிற இயேசு, അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു. செய்கிற கிறிஸ்து. രണ്ട് രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റ ആളെ പ്രസംഗിച്ചോളത് ക്രിസ്തുവിനെയാ. ரெண்டு ராத்திரி வேளையில் ஒரே ஒரு நபரை தான் பிரசங்கம் பண்ணி இயேசு கிறிஸ்துவை. ആ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ரெண்டு கைகள் வாரத்துக்கு நேரம் ஏறெடுத்து അവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. அவர் ரட்சிக்கிற கிறிஸ்து என்று சொல்லுங்கள். ഒന്ന് വാതറന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം രക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. வாய் திறந்து சொல்லுங்கள், ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்பட ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். അവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ அவர் ക്രിസ്തു. ரட்சிக்க வல்லவராய் இருக்கிற கிறிஸ்து. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് എഴുന്നേക്കാം. நாம் எல்லாரோடும் சமத்தில் எழுப்பி நிற்கலாம். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കും. இந்த இரவு வேளை கர்த்தருடைய மகிமை இந்த இடத்தில் வெளிப்படுகிறது. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? எல்லாரும் எத்தனை பேருக்கு வாஞ்சியோடு இருக்கிறீங்க? രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. ரட்சிக்கும்படி கர்த்தர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்.